আমরা বসবো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, আজকের আর একটা সুন্দর দিন প্রভু আমাদেরকে দেখতে দিয়েছেন। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि फिर से एक सुंदर दिन परमेश्वर हमें देखने के लिए दिए। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আমরা এই মাসে একটা সিরিজের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। কতজন জানি আমরা? परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि ये महीना हम लोग एक सीरीज में जा रहे हैं। कितने कोई को पता है ये बात? এই মাসে আমরা কিসের উপর যাচ্ছি? ये महीना हम लोग किस सीरीज पे जा रहे हैं? ফেথফুলনেস, বিশ্বস্ততা, ईमानदारी पे। লাস্ট উইক আমাদের পাস্টার রীতা দাস অনেক সুন্দরভাবে আমাদেরকে বিশ্বস্ততা কিভাবে আমরা করব আমাদের শিখিয়েছিল। কতজন আমাদের মনে আছে উনি 4টে ক্যারেক্টারকে এখানে তুলে ধরেছিলেন? और पिछले सप्ताह हमारी जो पास्टर रीता दास है वो बहुत अच्छे से ईमानदारी के विषय में बताई थी और 4 पॉइंट को बताई थी। किसको वो 4 पॉइंट याद है? ওকে, বরুণ দা বলবেন 4টে পয়েন্ট, 4টে ক্যারেক্টারকে উনি তুলে ধরেছিলেন। ফার্স্ট ছিল আব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের বন্ধুত্বতা ওখানে দেখানো হয়েছিল। সেকেন্ড ছিল আমাদের মোশি ঈশ্বর মোশিকে গাইড করত। এবং থার্ড ছিল আমাদের দাউদ, ঈশ্বর প্রেমিক। এবং ফোর্থ ছিল প্রভু যিশু সন্তান রূপে। হালেলুয়া, জোরে হাততালি দেবেন। हालेलुया। ওকে, শুধু কি বরুণদার মনে আছে? আমাদের মনে আছে? सिर्फ क्या वरुणदा को याद है कि आपको भी याद है? ঈশ্বরের বাক্য যখন এখান থেকে দেওয়া হয়, ওকে, যখন ঈশ্বরের বাক্য দেওয়া হয় ওইটাকে পুরো সপ্তাহে আপনারা মেমোরাইজ করবেন, শুনবেন। যতবার ইউটিউবে যাবেন, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যাবেন, আমাদের ফেসবুকে যাবেন, আগাপে ফেলোশিপে শুনবেন। আমরা যত শুনবো তত আশীর্বাদিত হব। और जो भी परमेश्वर के वचन को दिया जाता है यहाँ से उसको फेसबुक में सुनिएगा, व्हाट्सएप में सुनिएगा। जितना सुनेंगे, जितना मनन करेंगे, हम लोग उस पर वृद्धि पाएंगे। কারণ আমরা মানুষ, অফকোর্স আমরা মানুষ, জন্তু না। আমরা এই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ঘরে কি হয়েছে বলে যাবো, और হ্যাঁ না? हम लोग मनुष्य है, जंतु नहीं है, कोई पशु नहीं है। यहाँ से अगर बाहर जाएंगे, यहाँ पर क्या हुआ हम लोग उस चीज को भूल जाते আমরা हैं। ভুলে যাই। আর আমরা ভুলে যাই বলেই বাক্য আমাদেরকে শেখায় কিভাবে চলতে হবে, ওইটা আমরা করতে পারি না, বিকজ আমরা ভুলে গেছি। और हम लोग भूल जाते हैं, इसीलिए जो वचन हमें सिखाया है कि किस तरीके से चलना है, उसको उस पे हम लोग नहीं चलते, क्योंकि हम लोग वचन ही भूल जाते हैं। কিন্তু আমরা যদি ওই বাক্য, এখন সোশ্যাল মিডিয়া অনেক অ্যাক্টিভ আছে, আমাদের আগাপে ফেলোশিপ আছে, ওখানে আমরা ওই বাক্যকে শুনবো। প্রভু এই সপ্তাহে তুমি কি দিয়েছিলে আমাকে, তুমি কি শেখাতে চেয়েছো, আমি কি পাবো এখান থেকে, আমি কিভাবে আমার লাইফটাকে, আমার জীবনকে চালাবো। যদি আমরা ওটা বারবার শুনবো না, ওটা আমাদের একটা লাইফ স্টাইলে চলে আসবে। पर अगर हम लोग सोशल मीडिया में, हमारे अगापे मंडली का जो सोशल मीडिया है उसको अगर फॉलो करेंगे और परमेश्वर के वचन को बार बार सुनेंगे, तो हमारा जो जीवन शैली है परमेश्वर के वचन के अनुरूप हो जाएगा। কারণ যত আমরা বাক্য শুনবো তত বাহ্যিক কথা কম শুনবো। क्योंकि जितना हम लोग वचन को सुनेंगे, उतना ही जो दुनियावी बातें हैं वो लोग उस चीज को हम लोग कम सुनेंगे। যত আমরা বাক্যকে শুনবো তত আমরা আমাদের জীবনে অভাবকে দেখতে পাবো। যত আমরা বাক্যকে শুনবো তত আমাদের জীবনে অভাব, কি অভাবে আমরা আছি, বাক্য আমাদেরকে কথা বলবে। और जितना हम लोग वचन को सुनेंगे, हम लोग के जीवन का जो अभाव है, जो कमती है, उसको हम लोग समझ पाएंगे। কারণ আমরা কেউ পারফেক্ট না, क्योंकि हम लोग कोई परफेक्ट नहीं আমাদের है। প্রত্যেকের ভেতরে কিছু না কিছু কমতি আছে, क्योंकि हम लोग सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। কিন্তু বাক্য আমাদের ওই জায়গাতে তুলে ধরে। पर वचन हम लोग को उस जगह में उठाता है। বাক্য আমাদের ওই জায়গা দেখিয়ে দেয়, সোমা তোর লাইফে এটা কম, কিন্তু ঈশ্বর এই কথাটা বলছেন। और ऐसा परमेश्वर का वचन हमें दिखा देता है, सोमा तुम्हारे लाइफ में ये कमी है, और परमेश्वर का वचन वो हमें दिखा देता है। ওই জন্য ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য, এটা হচ্ছে জীবন্ত বাক্য। আমরা আগে আগে আরো দেখবো, এটা হচ্ছে জীবন্ত বাক্য ঈশ্বরের মুখ নির্গত জীবন্ত বাক্য। ওই জন্য এই বাক্য যত বেশি আমরা অধ্যয়ন করব, যত বেশি আমরা খাবো, তত বেশি আমরা আশীর্বাদের মানুষ হব। और ये है परमेश्वर का जीवित वचन, और इस वचन को जितना हम लोग सुनेंगे, जितना खाएंगे, उतना ही हम लोग आशीर्वादित होंगे।
অভিষিক্ত মানুষ, আশীর্বাদের মানুষ যখন দাঁড়াবে, সামনের লোক অটোমেটিক্যালি ওয়াও, এর মধ্যে ঈশ্বরের পাওয়ার আছে, বিকজ আমি বাক্যতে চলছি। আর আমি যদি জগতে তো চলবো না, তাহলে আমি যতই প্রার্থনা করি, যতই আপনার সামনে দাঁড়াই, আপনার ভেতর কোনো এফেক্ট আসবে না, বিকজ আমি জগতের সাথে চলছি। हम लोग जब अभिषिक्त व्यक्ति कहीं पे खड़ा होता है, वो परमेश्वर के आशीष को और परमेश्वर के वचन को लेके खड़ा होता है, और जो दूसरा व्यक्ति उसको देखेगा वो समझ पाएगा कि वाह, इसके अंदर कुछ चीज है। पर जो वचन को नहीं मानता है, प्रार्थना कर ले, कितना भी कुछ कर ले, उसके अंदर वो अभिषेक को हम लोग नहीं देख पाते हैं। তো আমরা বিশ্বস্ততার মধ্যে আছি, तो हम लोग ईमानदारी के अंदर हैं, আর বাক্য পড়া এভরিডে, এটা একটা বিশ্বস্ততা। और वचन को पढ़ना हर एक दिन, प्रत्येक दिन एक ईमानदारी का पहचान আমরা है। যিশুকে তো বিশ্বাস করি, हम लोग यीशु मसीह को तो विश्वास करते हैं, বাট ওই বিশ্বাসকে বিশ্বস্ততায় পরিণত হবে আমাদের ডেইলি চলাফেরাতে। पर वो हमारा विश्वास ईमानदारी में बदलेगा जब हम लोग प्रतिदिन उसको करेंगे। আমরা যিশুকে সবাই বিশ্বাস করি, করি কি? হ্যাঁ কি না? हम लोग सबको यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। আমি বলি আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যিশুকে বিশ্বাস করি, করি তো? हम लोग बोलते हैं हम लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। কিন্তু ওই বিশ্বাস যখন রেগুলার এভরিডে ঈশ্বরের সাথে চলাতে এবং আমার চলাফেরা কথাতে হবে, ওইটা হবে বিশ্বস্ততা। और वही विश्वास जो प्रत्येक दिन हमारे चलने फिरने में होगा, वही होगा पहचान हमारी ईमानदारी का। কারণ বাইবেলও বলে বিশ্বস্ত কে আছে, বাইবেলও কোশ্চেন করছে। খুলবো আমরা হিতোপদেশ, প্রভাবস তার 20 অধ্যায় 6 পদ। बाइबल भी कहता है कि कौन है विश्वस्त। हम लोग खोलेंगे नीति वचन उसका 20 अध्याय 6 পদ 6 पद। 6। কেউ পড়ে দেবে? আমরা নিজেকে অনেক আমরা বলি নিজে আমরা ভালো, বিশ্বস্ত, আমরা অনেক কিছু বলি, কিন্তু বাক্য বলছে, ঈশ্বর বলছে যে প্রকৃত বিশ্বস্ত সেই যে ঈশ্বরের সাথে চলে। और हम लोग खुद को बहुत ईमानदार बोल सकते हैं, पर बाइबल कहता है कि परमेश्वर बोल रहे हैं कि जो खुद ঈশ্বরের সাথে চলে, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वही ईमानदार है। কারণ বাইবেলে বলে যে ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর বিশ্বস্ত ঈশ্বর, তাই তো? क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो ईमानदार परमेश्वर है। তো আমাদের ঈশ্বর আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত, তাহলে আমরা কতটা আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হই? सो हमारे जो परमेश्वर है, जब वो हमारे प्रति ईमानदार है, तो हमें कितना परमेश्वर के प्रति ईमानदार होना चाहिए। আমাদের অনেক কঠিন পরিস্থিতি যখন আসে, যখন আমরা ভালো থাকি তখন ওয়াও আমি অনেক ভালো, প্রভু আমাকে অনেক দিচ্ছে অনেক, কিন্তু যখন আমাদের মধ্যে কঠিন পরিস্থিতি আসে তখন কি আমরা বিশ্বস্ত থাকতে পারি? जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा चीज चलता है तब हम लोग बोलते हैं वाह, परमेश्वर हमको बहुत आशीष दे रहे हैं। पर हमारे जीवन में जब कठिन परिस्थिति आता है, तब क्या हम लोग ईमानदार रह पाते हैं? যখন আমাদের পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয় যে মানে কেউ আমাদের বুঝছে না, বা কেউ জানে না, বা কেউ জেনেও আমার সাহায্য করছে না, অনেক ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা আছি, বাট তখন প্রকৃত বিশ্বস্ততা আমরা দেখতে পাই। और जब हमें कोई समझ नहीं रहा, जब हमें कोई समझ नहीं पा रहा है, जब हम लोग किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे, उस टाइम क्या हम लोग परमेश्वर के प्रति विश्वस्त है, ये दिखता है तब। আমরা খুলবো ইয়োব, हम लोग खोलेंगे अय्यूब की पुस्तक, তার 1 অধ্যায় उसका 1 अध्याय 1 থেকে 3 পদ। আমরা অনেকে ইয়োবের ঘটনা জানি, কতজন আমরা জানি? हम लोग अय्यूब के कहानी को बहुत जन जानते हैं, कितने जन जानते ওকে, हैं? যারা জানি আমি তাদেরকে বলছি না, যারা জানি না আমি তাদের জন্য কথা বলছি। ওকে, সো খুলবো ইয়োব তার 1 অধ্যায় 1 থেকে 3 পদ পড়বো। जो लोग जानते हैं उसके लिए नहीं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो हम लोग खोलेंगे अय्यूब की पुस्तक को 1 का 1 से 3 तक। ইয়োব যিনি কিনা
মানে শুধু বড়লোক ছিল না, ঈশ্বরের ভয়কারী ছিল, ঈশ্বরকে ভালোবাসতো এবং ঈশ্বর তখন বলছে যে উনি সর্বাপেক্ষা মহান ব্যক্তি ছিলেন। और अयूब जो थे वो सिर्फ बहुत बड़े इंसान नहीं थे, पर वो परमेश्वर के भय मानने वाले थे। एंड बाइबल बताता है कि वो बहुत ही खरे और सीधे व्यक्ति हैं। ওনার কাছে সব কিছু ছিল। उनके पास सब कुछ था। যেমন এখন আমাদের কাছে আছে না, অনেকের কাছে আমাদের 4 চাকা আছে, অনেকের নিজস্ব বাড়ি আছে, ব্যাংক ব্যালেন্স আছে। সেরকম ইয়োবের কাছে সেই সময় ব্যাংক ব্যালেন্স লেখেনি, কিন্তু ইয়োবের কাছে ইয়োবের সম্পত্তি পরিপূর্ণ ছিল। और जैसे बहुत हम लोग के पास जब गाड़ी रहता है, घर रहता है, बैंक बैलेंस रहता है, अयूब के पास भी उस समय शायद बैंक बैलेंस नहीं मेंशन किया गया, बट अयूब के पास भी सब कुछ था। ইয়োব এক প্রকারে তখনকার সময় অনেক ধনী ব্যক্তি ছিলেন। और अयूब जो थे वे उस समय में बहुत ही धनी व्यक्ति थे। ইয়োবের ছেলে মেয়ে সংসার একদম ভরা ছিল, কোনো কিছুতে ইয়োবের অভাব ছিল না। और अयूब के जो फैमिली में उनके बेटे बेटियां सब कुछ भरा पूरा था, कुछ का भी अभाव नहीं था। কিন্তু ইয়োবের লাইফেও একটা টুইস্ট চলে আসলো। पर अयूब के जीवन में भी एक ट्विस्ट आता है। ইয়োবের জীবনে পরীক্ষা এলো, और अयूब के जीवन में एक परीक्षा आया। আর ইয়োব যা ছিল সমস্ত কিছু তার জীবন থেকে চলে গেল। और अयूब के जीवन में जो कुछ भी था वो सारा कुछ अयूब के जीवन से चला गया। আমরা ইয়োবের 1 অধ্যায় যদি 19 পদ দেখি, और अगर हम लोग अयूब का 1 का 19 पद देखेंगे, আর দেখুন, প্রান্তরের পার হইতে একটা ভারী ঝড় উঠিয়া গৃহটি চারিকোণে লাগিল, আর যুবকগণের উপরে গৃহ পতিত হইল। তাহাতে তাহারা মারা পড়িলেন। আপনাকে সংবাদ দিতে কেবল একা আমি রক্ষা পাইয়াছি। তো পড়ে যাও 21 তখন 22 পর্যন্ত। ইয়োব উঠিয়া আপন বস্ত্র ছিঁড়িলেন, মস্তক মুন্ডন করিলেন ও ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত করিলেন, আর কহিলেন, আমি মাতার গর্ভ হইতে উলঙ্গ আসিয়াছি, আর উলঙ্গ সেই স্থানে ফিরিয়া যাইব। সদাপ্রভু দিয়াছিলেন, সদাপ্রভু লইয়াছেন, সদাপ্রভুর নাম ধন্য হোক। হালেলুয়া। हालेलुया। ইয়োবের কথা চিন্তা করুন, যে ইয়োবের কাছে সমস্ত কিছু ছিল, অর্থ সম্পত্তি, ছেলে মেয়ে সংসারে পরিপূর্ণ ছিল। যখন ইয়োবের জীবনে সমস্যা এলো, যখন কঠিন পরিস্থিতি, সবকিছু চলে গেল। সবকিছু আমরা দেখেছি 2019-20 মানে করোনার সময়, তখন কত ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা ছিলাম, হ্যাঁ কি না? ঠিক আছে, ব্যাংক ব্যালেন্স যাদের ছিল মোটামুটি খরচা হয়ে গেছে, তুলে তুলে খেয়ে নিয়েছে। কঠিন পরিস্থিতি, অনেকের কাজ নেই, অনেকে কি বলবো আমি, লোকে অনেককে হেল্প করেছে সেই সময়, অনেকে চাল ডাল অনেক কিছু করেছে। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সেই বছরটা কেটেছে আমাদের জন্য, তাই তো? और अयूब के जीवन में सब कुछ था, धन था, संपत्ति था, उनके संतान थे, सब कुछ था। पर अयूब के जीवन में भी एक प्रॉब्लम आया। जैसे कोरोना के समय में बहुतों के पास बैंक बैलेंस था, बहुत कुछ था, पर उसके बाद कोरोना में एक तूफान की तरह आता है, बहुत कुछ वहां से हम लोग हेल्प करते हैं और बहुत कुछ चला भी जाता है। কিন্তু তখন আমাদের পরিস্থিতি কি ছিল? पर तभी हमारा परिस्थिति कैसा था? আমরা কি বলেছি? हम लोग क्या बोले हैं? প্রভু কেন তুমি কেন এরকম করলে? তুমি দেখলে না ঘরে অভাব, কাজ চলে গেল, কি আমার মনে হয় তখন পার্সেন্টেজ অনেক কমে গেছিল ঈশ্বরকে প্রশংসা দেওয়ার। और उस समय में हम लोग बोले, क्या प्रभु क्या किए हैं आप? आपको नहीं दिख रहा मेरा काम কারণ नहीं है। অভাব আমাদেরকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে করে দিয়েছিল। और वो जो अभाव था हमें परमेश्वर के विरुद्ध में कर दिया था। শয়তান আমাদের ভেতরে কথা বলে যে ঈশ্বর, এই যে করোনা হলো, এত কিছু হলো, তোর এখন সব চলে গেল, যা জমিয়েছিলিস সব চলে গেল, কোথায় তোমার ঈশ্বর? और शैतान तभी हमारे कान में फुसफुसा रहा था कि हाँ परमेश्वर, तुम्हारा जो कुछ भी था वो कोरोना में सब चल गया, कहाँ है परमेश्वर? ইয়োবের জীবনও সেরকম হয়েছিল। अयूब के जीवन में भी ऐसा हुआ था। ওর জীবনেও করোনা এসেছিল, उनके जीवन में भी एक कोरोना आया था, সমস্ত কিছু ওর জীবন থেকে চলে গেল। उनके जीवन से सब कुछ चला गया था। কিন্তু ইয়োবের কথা কি বলছে? ইয়োব বলছে যে 21 পদ বলছে, সদাপ্রভু দিয়েছিলেন, সদাপ্রভু লইলেন,
সদাপ্রভুর নাম ধন্য হোক। पर अयूब के मुंह से जो बात निकल रहा है वो है यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। মন্ডলী হালেলুয়া বলুন। हालेलुया। ঈশ্বর দিয়েছে। ইয়োব বলছে সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে, কঠিন পরিস্থিতিতে যার জীবনে সব চলে গেছে, আমরা জানি ইয়োবের গায়ে ঘা হয়ে গেছিল, কুকুরে চেটে যেত ইয়োবের সেই ঘাগুলোকে, সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ইয়োব বলছে ঈশ্বর দিয়েছে, ঈশ্বর নিয়েছে, ঈশ্বরের নাম ধন্য হোক। और अयूब के जीवन में हम लोग को पता है बहुत कठिन परिस्थिति था, उनका बहुत घाव हो गया था, पर उस समय में भी अयूब बोल रहे कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया और यहोवा का नाम धन्य हो। কঠিন পরিস্থিতিতে ইয়োব ঈশ্বরের উপর বিশ্বস্ত ছিলেন। और कठिन परिस्थिति में भी अयूब जो थे वो परमेश्वर के ऊपर ईमानदार थे। কঠিন পরিস্থিতি ওর জীবনে এসেছিল, বাট ইয়োবের মুখ দিয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে একটা নেগেটিভ কথা বেরোয়নি। कठिन परिस्थिति आया था अयूब के जीवन में, पर अयूब के जीवन से परमेश्वर के प्रति कुछ भी खराब बात नहीं निकला। ইয়োব ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। और अयूब वहाँ पे भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं ইয়োবের প্রশংসা হচ্ছে ঈশ্বরের নামে। और अयूब प्रशंसा कर रहे हैं परमेश्वर का। শুধু তাই না, ইয়োবের জীবনে আরো সমস্যা এসেছিল। আমরা দেখবো 13 অধ্যায় 15 পদ, ইয়োবেরই 13 অধ্যায় 15 পদ। মন্ডলী একটু বাক্য দেখবো আজকে, ওকে? আমরা বাক্য দেখতে এসেছি, সো কেউ বোর হবে না। যে যে বোর হচ্ছেন বলুন হালেলুয়া। থ্যাংক ইউ। বোর হবেন না, কারণ আমরা মন্ডলীতে এসেছি বাক্য শুনতে। আর আমি বললাম না, যখন আমরা মন্ডলীতে থাকি, মন্ডলী থেকে চলে বেরোনোর সময় আমরা ঈশ্বরকে ভুলে যাই, কিন্তু অনেক সময় আমরা মন্ডলীতে বসেও মন্ডলীতে মন দিতে পারছি না। और हम लोग बहुत समय मंडली के बाहर जाके भी परमेश्वर को भूल जाते हैं, और बहुत समय मंडली में रह के भी परमेश्वर को अपना मन नहीं दे पाते। মনে মনে প্রার্থনা করুন, প্রভু আমার হৃদয়কে এখানে রাখো, और मन मन में प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरे हृदय को यहाँ पर रखिए, কারণ আজকে আমি শিখতে এসেছি। क्योंकि आज मैं सीखने आए हूँ। আজকে পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্বস্ত কিভাবে থাকে ওটা আমি জানতে এসেছি। आज परिस्थिति में कैसे ईमानदार रहना चाहिए उसको मैं जानने आया हूँ, কারণ আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কঠিন পরিস্থিতি আসে। क्योंकि हमारे हर एक के जीवन में कठिन परिस्थिति आता है। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কঠিন সেই জিনিসগুলো আসে যেগুলো আমাদেরকে শয়তান বলে ঈশ্বরের কাছে যাস না, ঈশ্বরকে ছেড়ে দে, আজকে রবিবার, আজকে তোর কাজ আছে, তুই প্রভুর কাছে কি করবি। কঠিন পরিস্থিতি আমাদেরকে কিন্তু জর্জরিত করে দেয়, ঘিরে নেয়। और कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आता है कि आज रविवार है, परमेश्वर के पास मत जाओ, आज काम है तुम्हारा, वहां जाओ। कठिन परिस्थिति हमें घेर लेता है बहुत समय। মন দিয়ে শুনবেন, কঠিন পরিস্থিতিতে ইয়োব কিন্তু ঈশ্বরের উপর বিশ্বস্ত ছিল। और कठिन परिस्थिति में अयूब परमेश्वर के ऊपर ईमानदार थे। হ্যাঁ, 13 অধ্যায় 15 পদ পড়বো। ইয়োব 13 অধ্যায় 15 পদ। যদিও তিনি আমাকে বধ করেন, তথাপি আমি তাহার অপেক্ষা করিব, কিন্তু তাহার সম্মুখে আপন পথের সমর্থন করিব। আমেন। কি বলছে ইয়োব? বলছে যদিও ঈশ্বর আমাকে মেরেও ফেলে, তবু আমি ঈশ্বরের প্রশংসা করব। और अयूब बोल रहे हैं कि अगर परमेश्वर मुझे मार भी दे तो भी मैं परमेश्वर की प्रशंसा তবু करूंगा। আমি ঈশ্বরের গৌরব করব, বিকজ ইয়োব ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দাস ছিলেন। और तब भी बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, क्योंकि अयूब जो थे वो परमेश्वर के विश्वस्त दास थे। আমাদের জীবনে সমস্যা আসলে আমরা অনেক সময় ডিস্টার্ব হয়ে যাই। और हमारे जीवन में जब समस्या आता है हम लोग बहुत समय डिस्टर्ब हो जाते हैं। আমরা পরিস্থিতিকে অনেক বেশি হাইলাইট করি, हम लोग परिस्थिति को ज्यादा उजागर करते हैं। আমরা পরিস্থিতিকে অনেক বেশি দেখি, ও প্রভু এই পরিস্থিতি আমার জন্য অনেক কঠিন। और हम लोग बोलते हैं कि ओ प्रभु ये जो परिस्थिति है मेरे लिए बहुत कठिन है। আমি একটা কথা সাক্ষ্য দিচ্ছি আমার জীবনে। और আমার मैं মা অনেক অসুস্থ, और मैं गवाही दे रही हूँ मेरे जीवन का। मेरी जो मम्मी है वो बहुत ही बीमार है। অনেক অসুস্থ। ডক্টর বিমার। বলেছে হার্টের দুটো ব্লক হয়ে গেছে, ইমিডিয়েট হার্ট স্টেন বসাতে হবে, হার্টবিট কমে গেছে, 27 হয়ে গেছে। ডক্টর অবাক, এই পেশেন্ট কি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মা অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমার মা যাচ্ছে। और मेरी जो मम्मी है वो बहुत कठिन परिस्थिति से जा रही है। उनके हार्ट में 2 ब्लॉक है एंड डॉक्टर बोले कि कैसे वो चल फिर रही है। तो मेरी मम्मी जो है बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। কিন্তু আমি আমার মাকে একটা কথা বলেছি, पर मैं अपनी मम्मी को एक ही बात बोली हूँ ঈশ্বরের ঊর্ধ্বে কেউ নেই। कि परमेश्वर से ज्यादा कोई नहीं है। তোমার রোগ, তোমার ডাক্তার কি বলছে, ওইগুলো সেকেন্ডারি জিনিস। और तुम्हारा जो बीमारी है डॉक्टर क्या बोल रहे हैं वो सेकेंडरी चीज है। ঈশ্বরের দিকে তাকাও, ঈশ্বর কি বলছে। और परमेश्वर की ओर ताकिए, परमेश्वर क्या बोल কারণ रहे আমি हैं। বিশ্বাস করি, অনেকে ভাবেন ও সমাধি অনেক কঠোর বা সমাধি এরকম। আমি বিশ্বাস করি
জন্মেছে ঈশ্বর যখন আমাদের পৃথিবীতে এনেছেন, একদিন ঈশ্বরের যখন প্রয়োজন হবে ঈশ্বর ডেকে নেবে। और बहुत जन सोचते हैं कि सोमादि बहुत ही कठोर है, पर मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर जब हमें जन्म दिए हैं, एक दिन परमेश्वर जब चाहेंगे तो हमें ले भी जाएंगे। বাস্তবটাকে সবসময় স্বীকার করবেন, और इस जो वास्तविक चीज है इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। দেখবেন প্রবলেম থেকে ওভারকাম হয়ে যাবেন। देखिएगा परिस्थिति से आप निकल आइएगा। ইয়োবের জীবনে কঠিন পরিস্থিতি এসেছে, বাট ইয়োব তখনও ঘাবড়ে যায়নি। ইয়োব তখনও বলেনি ও প্রভু কেন করেছে, কিন্তু ইয়োব বাক্য বলছে ইয়োব তার মুখ দিয়ে কোনো ঈশ্বরকে কোনো রকম দোষ দেয়নি, বরঞ্চ বলেছে ঈশ্বর তোমার ধন্যবাদ হোক। और अयुब के जीवन में कठिन परिस्थिति आया, पर अयुब कोई भी खराब चीज परमेश्वर को नहीं बोले, पर वो बोल रहे परमेश्वर आपका नाम धन्य माना जाए। ওকে, যতজন বিবাহিতরা রয়েছেন আমি তাদের সাথে কথা বলছি। जो लोग शादीशुदा है मैं उनसे बातें कर रही हूँ। হাজব্যান্ড ওয়াইফের কথা শোনে, ওয়াইফ হাজব্যান্ড ওয়াইফের কথা শোনে, ওয়াইফ কতটা শোনে ঈশ্বর জানে, বাট হাজব্যান্ড আর ওয়াইফের কথা শোনে, হ্যাঁ কি না? हस्बैंड लोग वाइफ का बात सुनती है, वाइफ कितना सुनते हैं वो परमेश्वर जाने। অমিত শোনে তো पास्टर কথা अमित, শোনে। এইখানে ইয়োব যদি আমরা দেখবো, ইয়োব 2:9-10, और अगर हम लोग देखेंगे अयुब 2:9 और 10, ইয়োব 2:9 এবং 10 পদ। তখন তার স্ত্রী তাহাকে কহিলেন, তুমি কি এখনো তোমার সিদ্ধতা রক্ষা করিতেছ? ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণ ত্যাগ করো। কিন্তু তিনি তাহাকে কহিলেন, তুমি একটা মুড়া স্ত্রীর মতো কথা কইতেছ। বলো কি, আমরা ঈশ্বর হইতে কি মঙ্গলই গ্রহণ করিব, অমঙ্গল গ্রহণ করিব না? এই সকলেতে ইয়োব আপন ওষ্ঠাদ্বারে পাপ করিলেন না। চিন্তা করতে পারছেন ইয়োবের কত সাহস? सोच पा रहे अयुब का कितना साहस है, স্ত্রীর মুখের উপর কথা বলছে। अपनी स्त्री के मुंह के ऊपर जवाब दे रहे हैं। বাট ইয়োবের স্ত্রীও যখন দেখলো যে ইয়োব এত কষ্ট পাচ্ছে, এত ওর সবকিছু চলে গেছে, এত কষ্ট পাচ্ছে, তখন নিজের স্ত্রীও ইয়োবকে বলছে তুমি সেই ঈশ্বরের পথে এখনো থাকবে, তাকে তুমি ত্যাগ করো। और जब अयुब की स्त्री देखी कि वो अयुब इतना तकलीफ में है, इतना कुछ खोए हैं, तो उसकी स्त्री भी बोल दी कि उस परमेश्वर के प्रति क्या अभी तक तुम ईमानदार रहोगे, उस परमेश्वर को छोड़ दो। কিন্তু ঈশ্বর কি উত্তর, ইয়োব কি উত্তর দিলেন? पर अयुब यहाँ पे क्या जवाब दिए? কিন্তু কি বললেন? তিনি তাহাকে কহিলেন, তুমি একটা মুড়া স্ত্রীর মতো কহিতেছ। বলো কি, আমরা ঈশ্বর হইতে কি মঙ্গলই গ্রহণ করিব, অমঙ্গল গ্রহণ করিব না? ইয়োবের উত্তর, তুমি বোকা, আমরা ঈশ্বর কাছে মঙ্গলটাই নেবো, অমঙ্গলটা কি নেবো না? और अयुब का उत्तर था कि तुम एक मूर्ख स्त्री हो, क्या हम परमेश्वर के सामने सिर्फ उनके मंगलता को ले, उनके अमंगलता को नहीं ले? কঠিন পরিস্থিতি, कठिन परिस्थिति था, খুব কঠিন পরিস্থিতি। তার স্ত্রীও তাকে ছেড়ে দিয়েছে, বন্ধু বান্ধব ছেড়ে দিয়েছে, বাট ইয়োব ঈশ্বরকে ছাড়েনি। और कठिन परिस्थिति था कि उनकी स्त्री उनको छोड़ दी, उनके दोस्त यार उनको छोड़ दिए, पर अयुब जो थे वो परमेश्वर को नहीं छोड़े। ইয়োব ঈশ্বরের উপর বিশ্বস্ত ছিল, और अयुब परमेश्वर के ऊपर ईमानदार थे, ইয়োব ঈশ্বরের উপর বিশ্বস্ত ছিল। और अयुब परमेश्वर के ऊपर ईमानदार थे। আসুন আমরা 1 মিনিটের জন্য চোখ বন্ধ করি। আমাদের যত কঠিন পরিস্থিতি আসুক না কেন, আমরা এখন অনেকে আছি, আমরা কঠিন পরিস্থিতির উপর দিয়ে হাঁটছি, আমরা অনেক ডিস্টার্ব আছি, আমাদেরকে শয়তান অনেক প্রলোভন দিচ্ছে, আমাদেরকে বলছে না এটা না, ঈশ্বরের পথে না, তুমি আমার কথা শোনো। আসুন আমরা চিন্তা করি 1 মিনিটের জন্য যে আমরা কোন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আছি, আর আমরা প্রার্থনা করি 1 মিনিট যে প্রভু ইয়োবের মতন আমাকে বলতে সাহায্য করো যে তুমি আমার ঈশ্বর, তুমি তোমার নাম ধন্য হোক। और अयुब की तरह इस समय में हम लोग आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हम लोग बोलेंगे परमेश्वर हमें बोलने में मदद कीजिए कि आपका नाम धन्य है। यस, हालेलुया। হ্যাঁ প্রভু তুমি ধন্য। हाँ, ইয়োবের परमेश्वर জীবনে धन्य है। পরিস্থিতি কঠিন এসছে, ইয়োব পড়ে গেছে, ইয়োবের সব চলে গেছে, বাট ইয়োব ঈশ্বরকে ছাড়েনি। और अयुब के जीवन में एक कठिन परिस्थिति आया, अयुब का सब कुछ चला गया है, पर फिर भी अयुब परमेश्वर को नहीं छोड़े। ইয়োবের বিশ্বস্ততা ঈশ্বরের ওপর। और अयुब का जो ईमानदारी था वो परमेश्वर के प्रति था। আরেকটা দেখবো আমরা জোসেফের লাইফ। আমরা কতজন জোসেফ ব্যক্তিকে চিনি? और एक हम लोग देखेंगे यूसुफ के जीवन से, कितने जन हम लोग यूसुफ के बारे में जानते हैं? যিশুর বাবা জোসেফ না,
और यीशु मसीह के पिता यूसुफ नहीं। ওকে, জোসেফ যখন আমরা দেখি তার আদি পুস্তক और हम लोग जब देखते हैं उत्पत्ति का 39:1-4, 39 1 से लेकर 4 तक, এখানে জোসেফকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল আর তার ভাইয়েরা তাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। খুলবে। और यहाँ पे यूसुफ के जो भाई लोग हैं वो लोग उनको बेच दिए थे। জোসেফ আদি পুস্তক 39 অধ্যায় 1-4 পদ। জোসেফ মিশর দেশে আনিত হইলে পর ইসমাইলীরা তাহাকে তথায় লইয়া গিয়াছিল। তাহাদের নিকটে ফৌরনের কর্মচারী পৌটিফর তাহাকে ক্রয় করিলেন। উনি রক্ষক সেনাপতি একজন মিশ্রীয় লোক, আর সদাপ্রভু জোসেফের সহবর্তী ছিলেন। হালেলুয়া। এবং তিনি সফল বাক্য কি করতেন। বলছে? সদাপ্রভু জোসেফের সহবর্তী ছিলেন। জোসেফকে কিন্তু বিক্রি করে দেওয়া হলো পটিফারের কাছে, কিন্তু বাক্য বলছে সদাপ্রভু জোসেফের সহবর্তী ছিলেন, বিকজ জোসেফ ঈশ্বরের বিশ্বস্ত ছিল। আগে দেখবো। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ को बेच दिया गया था, फिर भी यूसुफ के संग परमेश्वर थे। क्यों? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के प्रति ईमानदार थे। এবং তিনি সফল কর্মা হইলেন ও আপন মিশ্রীয় প্রভুর গৃহে রহিলেন। আর সদাপ্রভু তাহার সহবর্তী আছেন, এবং তিনি যে যে কিছু করেন সদাপ্রভু তাহার হস্তে তাহা সফল করিতেছেন, ইহা তাহার প্রভু দেখিলেন। অতএব জোসেফ তাহার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন ও তাহার পরিচারক হইলেন, এবং তিনি জোসেফকে আপন বাটির অধ্যক্ষ করিয়া তাহার হস্তে আপনার সর্বস্ব সমর্পণ করিলেন। কি করলেন? জোসেফকে বিক্রি করে দিল, কিন্তু জোসেফের বিশ্বস্ততায় জোসেফকে যে পটিফার কিনেছিল উনি কি করলেন? ওনারা বাড়ির মেন অধ্যক্ষ, সমস্ত কিছু দেখাশোনা করার পদে ওনাকে নিযুক্ত করলেন। और यूसुफ को बेच दिया गया था, पर वहाँ के जो पोतीफर थे वो क्या कहते, यूसुफ को प्रधान रूप से वहाँ पे हर एक कार्यों में प्रधान रूप से रखे। জোসেফের ভাইরা জোসেফকে হিংসা করত और यूसुफ के जो भाई लोग थे वो लोग उनसे हिंसा करते थे, এবং ওকে তাকে জোসেফকে কি বলবো হিংসা করে তাকে মারার জন্য তাকে কি করলো না বিক্রি করে দিল, যে না ও আমাদের কাছে থাকবে না। জোসেফকে উনি বিক্রি করে দিল। বাট জোসেফকে বিক্রি করে দেওয়ার পরও বাক্য বলছে ঈশ্বর জোসেফের সহবর্তী ছিলেন। और यूसुफ के भाई लोग क्या उनसे जलन रखते थे, इसीलिए उनको बेच दिए। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर फिर भी उनके संग थे। জোসেফকে যখন বিক্রি করে দিল, যখন জোসেফ পটিফারের বাড়িতে গেল এবং ওকে যখন সমস্ত কিছু দেখাশোনা করে দিল, জোসেফের লাইফ কিন্তু স্মুথলি যাচ্ছিল না। और यूसुफ को जब वहाँ का प्रधान पोतीफर के घर का प्रधान कर दिया, यूसुफ का लाइफ बहुत अच्छा नहीं जा रहा था। আমরা কতজন প্রলোভনে পড়ি? हम लोग कितने जन प्रलोभन में पड़ते हैं? পড়ি তো বটে, কে বলবে পড়ি না? पढ़ते तो প্রলোভনে है, পড়ি কি পড়ি না আমরা? पढ़ते हैं कि नहीं? যখন আমরা প্রলোভনে পড়ি তখন আমরা কি করি? और जब हम लोग प्रलोभन में पड़ते हैं हम लोग क्या करते हैं? কি করি পাস্টর? আমি क्या যখন करते हैं? আমরা প্রলোভনে পড়ি আমরা কি করি? সাধারণত পড়ে যাই। গুড, কি সুন্দর, পড়ে যাই। जब हम लोग प्रलोभन में पड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पड़ जाते हैं उसमें। পড়ে যাই, প্রলোভনে পড়ে যাই। জোসেফের লাইফেও প্রলোভন এসেছিল। और यूसुफ के जीवन में भी प्रलोभन आया था। 39 9 পদ আমরা দেখব। 39 का 9 पद में हम लोग देखेंगे। এই বাটিতে আমা অপেক্ষা বড় কেহই নাই, তিনি সমুদ্রের মধ্যে কেবল আপনাকে আমার অধীনা করেন নাই, কারণ আপনি তাহার ভার্যা। অতএব আমি কিরূপে এই মহা দুষ্কর্ম করিতে ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিতে পারি। এটা হচ্ছে পটিফারের স্ত্রী যখন জোসেফকে প্রলোভনে ফেলেছিলেন। और ये है तब जब पोतीफर की जो स्त्री थी जो यूसुफ को प्रलोभन में गिराना चाहती थी। জোসেফ ওই বাড়িতে সমস্ত কিছু অধীনে ছিল, দেখাশোনা করতো, আর পটিফারের স্ত্রী জোসেফের প্রতি নজর ছিল। और जो यूसुफ थे वो पोतीफर के घर के प्रधान थे, प्रधान सब कुछ देखभाल करते थे, और उनकी स्त्री का नजर यूसुफ पे पड़ा था। আর পটিফারের স্ত্রী জোসেফকে বলেছিল তার সাথে সহবাস করতে। और यूसुफ पोतीफर की जो स्त्री थी वो उसके साथ सोने के लिए उसको बोली थी। কিন্তু জোসেফ তখনও
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেনি। पर यूसुफ तब भी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं किए। জোসেফের কাছে সুযোগ ছিল, এরকম সুযোগ আসলে যে কেউ নিয়ে নেয়, তাই তো? और यूसुफ के पास ऐसा मौका था, ऐसा मौका आने से बहुत कोई ले भी लेते हैं। হ্যাঁ, কিন্তু জোসেফ ঈশ্বরের বিশ্বস্ত ছিল। पर यूसुफ जो थे वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार थे। জোসেফ ওর এই প্রলোভনে, যখন পটিফারের স্ত্রী যখন জোসেফকে প্রলোভনে ফেলেছে, তা সত্ত্বেও জোসেফ তাকে না বলতে শিখেছে। और जब पोतीफर की स्त्री उसको इस प्रलोभन में गिराई थी, तब भी यूसुफ उनको ना बोलना सीखे थे। কেন? क्यों? কারণ জোসেফ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के प्रति ईमानदार थे। আমাদের জীবনে অনেক রকম প্রলোভন আসে, हमारे जीवन में भी बहुत तरीके का আমাদের प्रलोभन জীবনে आता है শয়তান অনেক রকম লোভ নিয়ে আসে। और हमारे जीवन में भी शैतान बहुत तरीके का लोभ लेके आते আমাদের हैं। জীবনেও শয়তান বলে তোর তোর জন্য এটাই বেস্ট, ওইটা না। और हमारे जीवन में भी शैतान ऐसे बोलते तुम्हारे लिए यही बेस्ट है, वो नहीं। আমাদের জীবনেও শয়তান বলে ও অনেক বছর হয়ে গেছে, বিয়ে হয়েছে, এখন চোখটাকে একটু ঘোরা ভালো লাগবে। और बहुत समय हमारे जीवन में भी बोलते हैं बहुत साल हो गया, शादी हो गया, अब नजर को दूसरी ओर घुमा लो। আমি চিন্তা করছিলাম যে আমাদের দেশে, আমাদের আশেপাশে আমরা যদি দেখি, অনেক বেশি পরকীয়া বেড়ে গেছে, তাই না? পরকীয়া और हमारे आसपास में अगर हम लोग देखेंगे बहुत व्यभिचार बढ़ गया है। এর স্বামীকে ওর ভালো লাগছে, ওর স্ত্রীকে ওর ভালো লাগছে, নিজের থেকে কারোর আর ভালো লাগছে না। दूसरों की बीवी या दूसरों का जो स्वामी है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, अपना अच्छा नहीं लग रहा है। শয়তান আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে ট্র্যাপে ফেলে। और शैतान बहुत तरीके से हम लोग को एक ट्रैप में गिराता है। শয়তান আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের কথা বলে, তুই এটা করিস না, তোর জন্য ওইটা বেস্ট। और शैतान बहुत तरीके से हम लोग को बात करता है कि तुम ये मत करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। তোর জন্য এটা অনেক হয়েছে, অশান্তি হচ্ছে, বাড়িতে ঝগড়া হচ্ছে, চার ওইদিকে যা, ওইদিকে তুই শান্তি পাবি। और तुम्हारे घर में बहुत ही अशांति हो रहा है, इसको छोड़ो, उधर जाओ, उधर तुम शांति पाओगे। শয়তান আমাদের সাথে কথা বলে, शैतान भी हमारे साथ बात करता है। কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে কোনটা শয়তানের কথা, কোনটা ঈশ্বরের কথা। पर हम लोग को जानना होगा कि कौन सा शैतान के तरफ से बात है और कौन सा परमेश्वर के तरफ से। যে জিনিসটা, যে কথাটা আপনাকে আপনার জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে, ওইটাই হচ্ছে শয়তানের কথা। और जो बात आपको आपके जगह से हटा के लेके जाता है वो होता है शैतान के तरफ से बात। জোসেফের জীবনেও অনেক প্রলোভন এসেছিল, और यूसुफ के जीवन में भी बहुत प्रलोभन आया था, বাট জোসেফ ঈশ্বরের বিশ্বস্ত ছিলেন। पर यूसुफ जो थे वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार थे। অনেক কঠিন পরিস্থিতি জোসেফের লাইফে এসেছিল। और बहुत सारा कठिन परिस्थिति यूसुफ के जीवन में आया था। ওনাকে বিক্রি করা হলো, কারাগারে দেওয়া হলো, পটিফারের স্ত্রী ওনার সাথে খারাপ করতে চাইলো, অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে জোসেফ কিন্তু গেছেন। और उनको बेचा गया, उनको बंदी गृह में डाला गया, पोतीफर की बीवी उसको झूठा इल्जाम लगाए, बहुत कुछ से वो गुजरे हैं। বাট জোসেফ ঈশ্বরকে ছাড়েনি। पर यूसुफ जो थे वो परमेश्वर को नहीं छोड़े। জোসেফ ঈশ্বরের উপর বিশ্বস্ত ছিলেন। और यूसुफ जो थे वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार थे। আর জোসেফ শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেনি। और यूसुफ जो थे वो अंत तक परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं किए। যারা শুনছি বলবো হালেলুয়া। हालेलुया। সবাই শুনছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে পরিস্থিতি যেরকমই আসুক না কেন, প্রলোভন আমাদের জীবনে যেরকমই আসুক না কেন, আমরা যেন বিশ্বস্ত হতে পারি। और परिस्थिति हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी प्रलोभन क्यों ना हो, हम लोग परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो पाए। বিশ্বাসে শুধু বিশ্বাস করি ওটা কিন্তু এনাফ না। और सिर्फ जो हम लोग विश्वास करते हैं ये काफी नहीं है। আমি যিশুকে বিশ্বাস করি, मैं यीशु मसीह को विश्वास करती কিন্তু हूँ, যখন আমার পরিস্থিতি খারাপ, যখন আমার জীবনে প্রলোভন আসছে, তখন আমি সরে গেছি, ওটা কিন্তু বিশ্বস্ততা না। और हमारे जीवन में अगर खराब परिस्थिति आया और तब अगर हम हट गए वहां से, वो ईमानदारी का जीवन नहीं है। আমরা যেন সমস্ত সময়, সমস্ত পরিস্থিতিতেও ঈশ্বরের উপর বিশ্বস্ত হতে পারি। और हम लोग हर समय हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर पाए। ঈশ্বর মহান। परमेश्वर महान है। একটা কথা, একটা কোটেশন আমি দেখেছিলাম, ডু নট রান আফটার সাকসেসফুল, और एक कोटेशन हम देखे कि अपने सक्सेस के पीछे मत भागिए, বাট বি ফেথফুল। पर विश्वस्त बने रहें। সফলতা জীবনে আসবে আপনার,
और जो सफलता है वो आएगा आपके पास, কিন্তু বিশ্বস্ততা হচ্ছে সবথেকে মেইন জিনিস। पर जो ईमानदारी है वो सबसे ज्यादा আপনি महत्वपूर्ण है। বিশ্বস্ত হবেন, সফলতা আপনার পেছনে দৌড়াবে। आप ईमानदार होंगे, सफलता आपके पीछे आएगी। आमीन। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হন। और परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहिए। আমরা জানো हम लोग ঈশ্বরকে যেন কম্প্রোমাইজ না করি, परमेश्वर को कॉम्प्रोमाइज ना करें। সমঝোতা, তাই তো বাংলা? সমঝোতা। ঈশ্বরের সাথে যেন আমরা কাউকে সমঝোতা না করি। और परमेश्वर के साथ हम लोग किसी भी चीज का समझौता ना करें। আমরা অনেক সময় বলি, ও কি করব, হয়ে গেছে, ও প্রভু প্রভু দেখে নিয়েছে, ঈশ্বর জানে। আমরা অনেক সময় অনেক কাজ করি যেটা আমরা চাপিয়ে দিই ঈশ্বরের মাথার ওপর, ও প্রভু দেখেছে, আমি করে নিয়েছি। আমরা যেন কম্প্রোমাইজ না করি। और हम लोग बहुत कुछ करते हैं और हम लोग बोलते हैं "ओ, प्रभु देख लिए हैं", और हम लोग परमेश्वर के ऊपर उसको चढ़ा देते हैं, पर हम लोग अपने जीवन में कोई भी तरीके का समझौता ना करें। যেটা আমাদের করার না, जो हम लोग का करना नहीं है ওইটা যেন আমরা করে যেন ঈশ্বরের সাথে ওই জিনিসটাকে যেন কম্প্রোমাইজ না। ও প্রভু ঠিক আছে, ঈশ্বর তো ঈশ্বর জানে, আমি করে নিলাম, ক্ষমা চাইলাম, ঈশ্বর ক্ষমা করে দিল, পরে দেখা যাবে। ওই অ্যাটিটিউড যেন আমাদের না থাকুক। और अगर हम लोग को जो चीज करने का नहीं है और उसको कर लिया और बोले ओ परमेश्वर जानते हैं, हम माफी मांग लिए तो परमेश्वर जानते हैं, इस चीज में हम लोग समझौता ना करें। আমরা দেখবো দানিয়েল हम लोग देखेंगे दानियल का पुस्तक, তার 6 অধ্যায় उसका 6 अध्याय। बारह पद থেকে। दानियल का 6 अध्याय का 12 पद से हम लोग देखेंगे। যে পেয়েছে একটু তাড়াতাড়ি পড়ে দেবে। सो वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तू ऐसा आज्ञा पत्र का हस्ताक्षर नहीं किया कि 3 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता से विनती करेगा वो सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा। 3 दिन না, 30 দিন আছে, 30 দিন, 30 ডেজ, 30 দিন, 30 दिन 30 30 दिन तक कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता की विनती करेगा वो सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों के अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। কি সেই সময় ছিল যে রাজা একটা নির্দেশ পালন করলো যে 30 দিন যে রাজার ছাড়া অন্য কাউকে কি বলে পূজা করবে তাকে সিংহের খাদে দেওয়া হবে। সেই সময় এই কথাটা রাজার রাজপ্রাসাদ থেকে ডিক্লেয়ার করা হলো। কিন্তু 13 পদে আমরা দেখছি, और यहाँ पे 12 पद में कहा गया कि 30 दिन अगर राजा को छोड़ किसी और का अगर आराधना किए, पूजा किए, तो उसको शेर के मान में डाल दिया जाएगा। पर 13 पद में हम लोग देख रहे हैं, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया, ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। কিন্তু দানিয়েল ঈশ্বরের সাথে কম্প্রোমাইজ করলেন না। पर दानियल जो है वो परमेश्वर के साथ कोई समझौता नहीं উনি किया। জানে আমি রাজার এখানে আছি, রাজা একটা নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছে, যদি আমি না মানবো আমাকে সিংহের খাদে দিয়ে দেবে। এটা দানিয়েল জানতো। और यहाँ पे दानियल को पता था कि राजा जो है वो एक हस्ताक्षर किए थे और उसको अगर वो नहीं मानेगा तो उसको सिंह के मान में फेंक दिया जाएगा, ये दानियल को पता था। কিন্তু দানিয়েল ঈশ্বরের সাথে কম্প্রোমাইজ করলেন না। কেন? কারণ দানিয়েল, আমরা যদি জানি, আমরা দানিয়েল দিনে 3 বার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন। দানিয়েল সমস্ত কিছু জানার পরও ঘরে গেলেন, দরজা আটকালেন, খুললেন, জানলা খুললেন, ওখানে উনি হাঁটু করলেন এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। যেখানে দানিয়েল জানতো যে তাকে সিংহের কাঁধে দেওয়া হবে যদি রাজা জানতে পারে। और यहाँ पे दानियल जो थे वो परमेश्वर के प्रति कोई समझौता नहीं किए। वो क्या कि अपने घर में गए और 3 बार
अपने प्रतिदिन के अनुकूल वो प्रार्थना किए। उनको पता था अगर वो नहीं मानेंगे तो वो सिंगों के मान में फेंक दिए जाएंगे, फिर भी दानियल जो है वो परमेश्वर से कोई समझौता नहीं किए। আমাদের লাইফে অনেক পরিস্থিতি আসে এরকম। और हमारे जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसा आती है। সাধারণত যারা বিশ্বাসী আছি আমাদের জীবনে সানডেতে এরকম অনেক পরিস্থিতি খারাপ আসে। और हम लोग जो विश्वासी हैं उनके जीवन में रविवार को ऐसा कुछ परिस्थिति आता है। আমাদের যেদিনকে সেল গ্রুপ থাকে সেরকম সেদিনকে এই পরিস্থিতি আসে। और हमारा जिस दिन सेल ग्रुप रहता है उस दिन ऐसा परिस्थिति आता है। ও কাজের ছুটি পাইনি, काम से हमें छुट्टी नहीं मिला রোববার বস ছাড়ছেই না, और रविवार को बॉस छोड़ ही नहीं रहा है। সেল গ্রুপ এত লম্বা হয়ে যাচ্ছে আমি যেতে পারছি না। और सेल ग्रुप इतना लंबा हो जा रहा है मैं जा नहीं पा रहा हूँ। এত ইভেন্টস হয় আমি কি করে অ্যাটেন্ড করব ঈশ্বরের কাজকে। और इतना सब चीज में हम कैसे परमेश्वर के काम को अटेंड करेंगे। আমরা কিন্তু কম্প্রোমাইজ করি ঈশ্বরের সাথে, ও প্রভু এই সপ্তাহে ঠিক আছে নেক্সট উইকে যাব। और हम लोग समझौता करते हैं परमेश्वर के काम से। हम लोग बोलते हैं प्रभु इस सप्ताह नहीं नेक्स्ट सप्ताह मैं जाऊंगा। আমরা কিন্তু কম্প্রোমাইজ করি। हम लोग করি কি না? समझौता करते हैं कि नहीं। যারা করি তার বলবো হ্যাঁ, जो लोग करते हैं बोलेंगे हाँ। জোরে। ব্যাস। ঈশ্বরের গৃহে বিশ্বস্ত হওয়া উচিত। और परमेश्वर के गृह में हमें ईमानदार होना चाहिए। আমরা আমরা করি, আমরা আমাদের কাজের সাথে বলুন, আমাদের পরিস্থিতির সাথে বলুন, আমরা কম্প্রোমাইজ করি ঈশ্বরকে নিয়ে। और हम लोग के काम के क्षेत्र में बोलिए, हम लोग के परिस्थिति में बोलिए, हम लोग समझौता करते हैं परमेश्वर को लेकर। কিন্তু এখানে দানিয়েলের ক্যারেক্টারটা আপনারা দেখুন। দানিয়েল সমস্ত কিছু জানা সত্ত্বেও কিন্তু রাজার সাথে, রাজা ওকে সিংহের খাদে দেবে, রাজা ওকে ফেলে দেবে, এই সেই সমস্ত কিছু জানা সত্ত্বেও কিন্তু দানিয়েল ঈশ্বরের সাথে কম্প্রোমাইজ করলো না। और यहाँ पे दानियल को देखिए, उसको सब कुछ पता था कि अगर वो राजा के बातों को नहीं मानेगा तो उसको सिंह के मान में फेंक दिया जाएगा, फिर भी दानियल परमेश्वर के साथ समझौता नहीं किया। দানিয়েলের রুটিন অনুযায়ী কাজ করলো। উনি ওনার জীবন্ত ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চলে গেল। और दानियल के हिसाब से ही काम करना शुरू किए। प्रतिदिन के अनुकूल वो फिर से परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए चले गए। এদিকে যারা চুকলি করে তারা তো দেখে না, তারা দেখতে পারলো দানিয়েল রাজার বিরুদ্ধে কাজ করছে। और यहाँ पे जो चुगली करते वो तो देख पाते ना, वो लोग देख पाए कि दानियल जो है वो राजा के विरुद्ध में काम कर रहा है। রাজাকে এসে বলে দিল, और राजा को आके बता दिए। রাজার তো সে কি রাগ। और उसके बाद राजा को तो बहुत गुस्सा आ गया। 6:16 পদ যদি দেখবো, और 6 अध्याय का 16 पद अगर हम लोग देखेंगे, তখন রাজা আজ্ঞা দিলেন, তাই তাহারা দানিয়েলকে আনিয়া সিংহদের খাতে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা দানিয়েলকে কইলেন, তুমি অবিরত যাহার সেবা করিয়া থাকো। হালেলুয়া। এই জায়গাটা রাজা দানিয়েলকে বলেছে তুমি অবিরত যাহার সেবা করো। রাজাও জানে দানিয়েল কার সেবা করে। और यहाँ पे राजा बोल रहे हैं दानियल को, तुम जो नित्य जिसकी सेवा करते हो। राजा को भी पता है दानियल किसकी सेवा कर रहे हैं। তারপরে তোমার সেই ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন। হালেলুয়া। রাজা নিজের মুখে বলে দিচ্ছে তুমি যার সেবা করো সেই ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করবে। উনি না জেনেও উনি জেনে গেছে ঈশ্বরই ওকে রক্ষা করবে। और राजा खुद दानियल को बोल रहे तुम नित्य जिसकी सेवा करते हो वही परमेश्वर तुमको बचाएंगे। राजा को पता नहीं था, फिर भी वो जान गया था कि दानियल जिसकी सेवा कर रहे हैं वही उनको बचा सकते আর हैं। কি করলো, দানিয়েলকে সিংহের খাদে দিয়ে দিল, দিয়ে খাদের মুখটা একটা পাথর দিয়ে আটকে রাজা চলে গেল। और दानियल को सिंह के मान में वो फेंक दिए और वो गुफा को बंद कर दिए। রাজার তো ঘুম নেই, ঘুম হবে? और उसके बाद राजा को नींद नहीं आ रहा था। ঘুম হবে? नींद যদি आएगा। রাজার জায়গায় পাঁচটা সুবাস ঘুমাতে পারবেন আপনি? और राजा के जगह अगर पास्टर আপনার सुभाष একটা होंगे, দাসকে সিংহের খাদে ফেলে দিয়ে রাজা তো বিচলিত, সারা রাত ঘুমাতে পারছে না, চিন্তায় আছে আমি তো দিয়ে এলাম এবার কি হবে। সিংহ নিশ্চয়ই খেয়ে নিয়েছে। और दानियल को सिंह के मान में फेंक कर राजा बहुत विचलित थे। उनको नींद नहीं आ रहा था कि सिंह शायद दानियल को खा लिया होगा। রাজা যখন সকালে আসলেন গুহার সামনে, এসে পাথরটা সরিয়ে রাজা और राजा जो थे वो सुबह को गुफा के पास आके वो पत्थर को हटा के राजा बोले, 19 পদে কি বলছে? হুম, সিংহদের খাতের কাছে গেলেন, আর খাতের নিকটে গিয়া তিনি আত্মস্বর করিয়া দানিয়েলকে ডাকিলেন। রাজা দানিয়েলকে বলিলেন, হে জীবন্ত ঈশ্বরের সেবক দানিয়েল। হালেলুয়া। রাজাও নিজের মুখ দিয়ে বলছে হে জীবন্ত ঈশ্বরের সেবক
দানিয়েল রাজাও জানতেন যে দানিয়েল জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করে। और यहाँ पे राजा अपने मुंह से बोल रहे जीवित परमेश्वर के दास दानियल। राजा को भी पता था कि दानियल जो थे वो जीवित परमेश्वर की आराधना करते थे। হে জীবন্ত ঈশ্বরের সেবক দানিয়েল, তুমি অবিরত যাহার সেবা করো তাহা তোমার সেই ঈশ্বর কি সিংহের মুখ হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন? তখন দানিয়েল রাজাকে কহিলেন, হে রাজন, চিরজীবী হন। আমার ঈশ্বর আপন দূত পাঠাইয়া সিংহগণের মুখ বদ্ধ করিয়াছেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। দানিয়েলের বিশ্বস্ততা, দানিয়েল ঈশ্বরের প্রতি এতটা বিশ্বস্ত ছিল যে দানিয়েলকে সারা রাত সিংহের সামনে থেকেও সকালবেলা দানিয়েল বেরিয়ে এসেছে সিংহের খাদ থেকে। और दानियल इतना परमेश्वर के ऊपर विश्वस्त थे कि पूरा रात सिंह के बीच में भी रह के सुबह को वो जीवित निकल आए थे। দানিয়েল কিন্তু কম্প্রোমাইজ করেনি। और दानियल कोई तरीके का समझौता नहीं किए थे। দানিয়েল যদি রাজার কথায় কম্প্রোমাইজ করতো তাহলে আজকে দানিয়েল বাইবেলে থাকতো না। और दानियल अगर राजा के बात में आकर समझौता करते तो दानियल का नाम इस पुस्तक में नहीं लिखा जाता। দানিয়েল বিশ্বস্ত ছিল। और दानियल ईमानदार थे। ওরকম গুহার মতন সিংহ, হয়তো আমাদের জীবনে এখন সেখানে সিংহ নেই, কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি সিংহের মতন অনেক থাকে। और हमारे जीवन में शायद अभी तक कोई सिंह आके नहीं खड़ा हुआ है, पर हमारा परिस्थिति जो रहता है वो बहुत समय सिंह के समान रहता है। অনেক অনেক পরিস্থিতি আমাদেরকে গ্রাস করে। और बहुत सारा परिस्थिति हमें पकड़ने की कोशिश करता है। আমাদের জীবনে অনেক বড় বড় লোন আছে অনেকে, और हमारे बहुतों के जीवन में बहुत बड़ा बड़ा लोन है। ওটা আমাদের সিংহের মতন। वो हमारे जीवन में एक सिंह की तरह है। আমরা খাই না খাই আমাদেরকে সপ্তাহে মাসের লোন দিতেই হবে। हम लोग खाएं या नहीं खाएं, हम लोग को सप्ताह या जो मासिक लोन है उसको देना ही অনেক বড় पड़ेगा। বড় অসুখ সিংহের মতন আমাদের জীবনে আঁকড়ে রেখেছে। बहुत बड़ा बड़ा बीमारी हमारे जीवन में सिंह की तरह हमें पकड़े हुए है। অনেক অভাব আমাদের পরিবারের সিংহের মতন আছে। और बहुत सारा अभाव हमारे जीवन में सिंह की तरह है। আমাদের পরিবারে অনেক রিলেশনশিপ আছে যেটাই সিংহের মতন হয়ে গেছে। और हमारे परिवार में बहुत सारे रिश्ते हैं जो सिंह की तरह हो गए। আমাদের পরিস্থিতি অনেক খারাপ থাকে। और हमारा परिस्थिति बहुत बुरा रहता है। তখন আমরা কার সাথে কম্প্রোমাইজ করি, ঈশ্বরের সাথে না পরিস্থিতির সাথে? और उस समय हम लोग किसके साथ समझौता करते हैं, परमेश्वर के साथ या परिस्थिति के साथ? আমরা তখনও কি আমরা বিশ্বস্ত হতে পারি? और उस समय भी क्या हम लोग ईमानदार हो सकते हैं? দানিয়েল পরিস্থিতির মধ্যে ঈশ্বরের উপর বিশ্বস্ত ছিল। और दानियल जो था वो परिस्थिति के अंदर भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास था। আর দানিয়েল বিশ্বস্ত ছিল বলে সিংহের খাদ্য থেকেও দানিয়েল বেরিয়ে এসেছে। और दानियल ईमानदार थे इसलिए सिंह के गुफा से भी दानियल निकल आए। আমরা যদি বিশ্বস্ত থাকবো ঈশ্বরের উপর না, और हम लोग अगर ईमानदार रहेंगे परमेश्वर के प्रति, আমাদের জীবনে যত কঠিন পরিস্থিতি আসুক না কেন, और हमारे जीवन में कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, ঈশ্বর আমাদের বাঁচাবেন, परमेश्वर हमें बचाएंगे, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করবেন। परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। ঈশ্বর আমাদেরকে বলেছেন আমি তোমার সাথে সাথে আছি। और परमेश्वर हमें बोले कि मैं तुम्हारे संग संग हूँ। কোন পরিস্থিতিতে তুমি বাক্য বলে উদ্বিগ্ন হবে না, প্রার্থনা করো। और कोई भी परिस्थिति में तुम डरना नहीं, प्रार्थना करो। যখন আমরা বিশ্বস্ত হই প্রভুতে, और जब हम लोग विश्वस्त होते हैं परमेश्वर पर, পরিস্থিতি আমাদেরকে তুলে নেয়, और পরিস্থিতি থেকে আমরা উঠে আসি। वो जो सारा परिस्थिति है उससे हम लोग उठ आते हैं। ঈশ্বরের উপর বিশ্বস্ততা আমাদেরকে চলতে সাহায্য করে। और परमेश्वर के ऊपर ईमानदारी हमें चलने के लिए सहायता करता যত है। বেশি বিশ্বস্ত হব, और जितना हम लोग ईमानदार होंगे আমাদের লাইফ অনেক ইজি হয়ে যাবে, हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। অনেক বেশি তখন কি বলবো, শয়তানের সাথে তখন অনেক বেশি মজা হবে আমাদের। और उस समय शैतान के साथ हम लोग बहुत मजा करेंगे। কারণ শয়তান জানে না আপনি বিশ্বস্ত আমি বিশ্বস্ত। और शैतान को पता है कि आप विश्वस्त है या हम विश्वस्त है। আমাদেরকে বলে এটা করিস না, তোর জন্য এটা না, তোর পরিস্থিতি খারাপ, তোর পরিস্থিতি এখন সিংহের মতন, তোর পরিস্থিতি কঠিন, তোর অসুখ হয়েছে, তোর সংসার অভাব, তোর খাবার নেই, তোর লোন আছে, এই আছে ওই আছে, সব ছাড়, কাজে যা, নিজের জীবনে যা। শয়তান আমাদেরকে কথা বলে, কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরেতে বিশ্বস্ত আছি আমরা বলবো দূর হ শয়তান। और शैतान आके हम लोग को बहुत कुछ बोलेगा कि तुम्हारे जीवन में अभाव है, बीमारी है, खाना नहीं है, ये है वो है, बहुत कुछ बोलेगा। पर अगर हमारे जीवन में हम लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास है तो हम लोग बोलेंगे दूर हटो शैतान। বিশ্বস্ততা পুরস্কার পাওয়া যায়। और ईमानदारी का एक पुरस्कार है।
আমরা যত বিশ্বস্ত হব ঈশ্বর আমাদেরকে পুরস্কার দেন। और हम लोग जितने ईमानदार होंगे परमेश्वर हमें एक पुरस्कार देंगे। আমরা মতি তার 25-21 পদ দেখব। और मत्ती का 25 का 21 पद हम लोग देखेंगे। মথি 25:21 পদ। তাহার প্রভু তাহাকে কহিলেন, বেশ উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস, তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপর নিযুক্ত করিব। হালেলুয়া। এখানে আমরা জানি 5 তালন্তের গল্পটা। और यहाँ पे हम लोग को पता है 5 तोड़े का कहानी। যখন উনি যখন চলে গেলেন, সব কাউকে 5 তালন্ত, কাউকে 2 তালন্ত, কাউকে 3 তালন্ত এরকম করে দিয়ে গেছিলেন, তাই তো? और जब मालिक चले गए वो किसी को 5 तालंत, किसी को 2 तालंत, किसी को 1 तालंत दे के गए थे। আর যাকে 5 তালন্ত দিয়ে গেছিলেন যখন ফিরে আসলেন, উনি বললেন, মালিক প্রভু আপনি আমাকে 5 দিয়ে গেছিলেন, আমি ওটাকে 10 তালন্ত করেছি, আরো 5 বাড়িয়ে দিয়েছি। और जब मालिक आए तो वो जो सेवक था वो बोले, आप मुझे 5 तोड़ा दे के गए थे और मैं उसको 10 तोड़े में बदल दिया हूँ। আর তখন ওনার মালিক বলছে, তুমি উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস। और वहां पे उनके मालिक बोल रहे, तुम उत्तम और ईमानदार दास हो। आमीन। ঈশ্বরও আমাদেরকে অনেক দায়িত্ব দিয়েছে, परमेश्वर भी हमें बहुत सारा दायित्व दिए আমাদের हैं জীবনে অনেক উনি কাজ দিয়েছেন। और हमारे जीवन में बहुत सारा वो काम दिए কেউ हैं। আমরা সংসারেতে ব্যস্ত থাকি, कोई हम लोग अपने घर के चीजों में व्यस्त रहते हैं, কেউ আমরা চাকরি করি, ব্যবসা করি, कोई हम लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, আমরা আবার কেউ সেলফ গ্রুপ লিডার আছি, कोई हम लोग सेल ग्रुप लीडर हैं, কেউ আমাদেরকে প্রভু বিভিন্ন রকম ভাবে সেবা কার্য দিয়ে দায়িত্ব দিয়েছেন। और कोई को अलग अलग तरीके का सेवकाई दिया गया है। কিন্তু আমরা যদি বিশ্বস্ত হব, ঈশ্বরও বলবে তুমি উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস। पर अगर हम लोग ईमानदार होंगे परमेश्वर के प्रति, वो हमें बोलेंगे तुम उत्तम और विश्वस्त दास हो। লাস্ট আমরা একটা বাক্য দেখব, প্রকাশিত বাক্য তার 2 অধ্যায় 10 পদ। हम लोग एक वचन को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 2 का 10 पद। প্রকাশিত বাক্য 2:10 পদ। তোমাকে যে সকল দুঃখ ভোগ করিতে হইবে তাহাতে ভয় করিও না। দেখো তোমাদের পরীক্ষার জন্য দিয়াবল তোমাদের কাহাকো কাহাকো কারাগারে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত আছে, তাহাতে 10 দিন পর্যন্ত তোমাদের ক্লেশ হইবে। তুমি মরণ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকো, তাহাতে আমি তোমাকে জীবন মুকুট দিব। হালেলুয়া। हालेलुया। বাক্য বলছে ক্লেশ আসবে। वचन कह रहा है कि कलेश हमारे जीवन में आएगा। আমরা কেউ কেউ কারাগারে থাকবো, हम लोग कोई कोई बंदी गृह में रहेंगे, কেউ কেউ আমাদের পরিস্থিতি কঠিন আসবে, और कुछ कुछ परिस्थिति हमारे जीवन में बहुत ही কারো कठिन কারো होगा। জীবনে ইয়োবের মতন পরিস্থিতি আসবে, किसी किसी के जीवन में अयूब जैसा परिस्थिति आएगा, কারো কারো জীবনে जोसेफের মতো প্রলোভনের পরিস্থিতি আসবে, और किसी किसी के जीवन में यूसुफ के जीवन के जैसा प्रलोभन का परिस्थिति आएगा, কারো কারো জীবনে দানিয়েলের মতো সিংহের পরিস্থিতি আসবে। और किसी किसी के जीवन में दानियल की तरह सिंह का परिस्थिति आएगा। কিন্তু বাক্য বলছে শেষ পর্যন্ত, মরণ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকো, তাহাতে আমি তোমাকে জীবন মুকুট দেবো। पर वचन कह रहा है कि मरने तक विश्वस्त रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। আমরা আমাদের জীবনে, हम लोग हमारे जीवन में আমরা যা করি, যেখানে যাই, যেটা করি, কিন্তু আমরা যেন ঈশ্বরের উপর বিশ্বস্ত হতে পারি। हम लोग अपने जीवन में जहाँ कहीं भी जाए, जो भी करें, हम लोग परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो আমরা जाएं। যখন দাঁড়াবো না, তখন লোকে এরকম ইয়োবের মতন, এরকম জোসেফের মতন, দানিয়েলের মতন, যেন আমাদের লাইফও একটা টেস্টিমনি হতে পারে। और हम लोग जब खड़े होंगे ना, हमारा जीवन अयूब के जीवन के जैसा, दानियल के जीवन के जैसा, यूसुफ के जीवन के जैसा एक एक गवाही हो पाए, যেন আমরাও ঈশ্বরের উপর বিশ্বস্ত হতে পারি। और हम लोग भी परमेश्वर के ऊपर विश्वस्त हो पाए। আমরা মানুষ, हम लोग मनुष्य আমরা हैं, ভেঙে যাই, हम लोग टूट जाते আমরা हैं, দুর্বল হয়ে পড়ি, हम लोग दुर्बल हो আমরা जाते हैं, পরিস্থিতিকে অনেক সময় কম্প্রোমাইজ করে ফেলি, हम लोग परिस्थिति में बहुत समय समझौता कर देते हैं, কিন্তু আমরা যেন বিশ্বস্ত হই। पर हम लोग ईमानदार हो पाए। ইয়োবও মানুষ ছিল, अयूब भी इंसान थे, জোসেফও মানুষ ছিলেন, यूसुफ भी इंसान थे, দানিয়েলও মানুষ ছিলেন। दानियल भी इंसान थे। তারা যদি বিশ্বস্ততায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাহলে আমরা কেন পারবো না? वो लोग अगर ईमानदारी में खड़े हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं?
আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, और हम लोग परमेश्वर पे আমরা भरोसा প্রভু करते हैं, যিশুকে বিশ্বাস করি, हम लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, কিন্তু আমরা যেন বিশ্বস্ত হতে পারি। पर हम लोग ईमानदार भी हो पाए, আমরা যেন সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে বলতে পারি, প্রভু আমি তোমার দিকে তাকাবো। और हम लोग अपने हर एक परिस्थिति में बोल पाए, परमेश्वर मैं आपकी ओर ताकूंगा। আমার যত কঠিন পরিস্থিতি আসুক না কেন, আমি তোমার উপর বিশ্বস্ত থাকবো। हमारे जीवन में कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो जाए, मैं आपके प्रति ईमानदार रहूंगा। মণ্ডলী, मंडली, জগৎ অনেক কঠিন, ये जो जगत है वो बहुत ही कठिन है। অনেক পরিস্থিতি আমাদের সামনে নিয়ে আসবে যেন আমরা ঈশ্বরের ওপর থেকে বিশ্বস্ততাকে সরিয়ে নিই। बहुत सारा परिस्थिति हमारे ऊपर लेके आएगा कि हम लोग परमेश्वर के प्रति जो ईमानदारी है उसको छोड़ दें, কিন্তু আমরা যেন ঈশ্বরের বিশ্বস্ত হতে পারি। पर हम लोग परमेश्वर पे विश्वस्त हो पाए। বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে কন্টিনিউ ক্রমাগত ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। और ईमानदार होने के लिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर के साथ एक ईमानदारी के साथ एक संपर्क या संबंध रखना আমরা होगा। যেন ঈশ্বরের এই জীবন্ত বাক্যকে এভরিডে অধ্যয়ন করতে পারি। हम लोग परमेश्वर के इस जीवित वचन को प्रत्येक दिन अध्ययन कर पाए, আমরা যেন প্রার্থনাতে ঈশ্বরের সাথে সময় কাটাতে পারি। और हम लोग प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिता पाए। যেমন দানিয়েল সময় কাটাতো, যেন কঠিন পরিস্থিতিতেও দানিয়েল ঈশ্বরের উপরে দাঁড়িয়েছিলেন। और जैसे दानियल कठिन परिस्थिति में भी समय बिताते थे, दानियल परमेश्वर के संग खड़े थे, দানিয়েল পরিস্থিতির সাথে কম্প্রোমাইজ করতো না। और दानियल परिस्थिति के साथ समझौता नहीं किए। আমরা যেন ঈশ্বরের উপর বিশ্বস্ত হই। हम लोग परमेश्वर के प्रति ईमानदार हों, যত কঠিন পরিস্থিতি আসুক না কেন, जितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, আমরা যেন ঈশ্বরের দিকে তাকাই। हम लोग परमेश्वर की ओर ताकते रहें। আশেপাশে যেখানে আমরা থাকি অনেক পরিস্থিতি খারাপ দেখবো, আমরা ওখানে যাব না, বাট ওদেরকে নিয়ে আসবো ঈশ্বরের কাছে। और आसपास में हम लोग बहुत सारा खराब परिस्थिति देखेंगे, हम लोग वहां नहीं जाएंगे, पर वो लोग को परमेश्वर के पास लेके आएंगे। আমরা যেন বলতে পারি আমাদের ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর। हम लोग बोल पाए कि हमारे जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। দানিয়েলের সময় রাজা বলেছিল, তুমি যে জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা করো। और दानियल के समय राजा बोले थे, तुम जो जीवित परमेश्वर की सेवा करते हो। রাজা জানতো না ঈশ্বরকে, और राजा को नहीं पता था परमेश्वर कौन বাট है, রাজা মুখ দিয়ে বলছে তোমার জীবন্ত ঈশ্বরের তুমি সেবা করো। पर राजा अपने मुंह से बोल रहे कि तुम तुम्हारे जीवित परमेश्वर की सेवा करते हो। আজকে আমরা জানি আমাদের ঈশ্বর জীবন্ত। और आज हमें पता है कि हमारा जो परमेश्वर আমাদের है वो ঈশ্বর जीवित है। আমাদের প্রার্থনা শোনেন। हमारे जो परमेश्वर है वो हमारा प्रार्थना सुनते हैं। উনি শুধু শোনেন না, উনি উত্তর দেন। वो सिर्फ सुनते नहीं, वो उत्तर भी देते উনি हैं, কথা বলেন। वो बातचीत करते हैं। আমরা যেন বিশ্বস্ত হই। हम लोग उसमें ईमानदार हो पाए। আসুন মণ্ডলী আমরা উঠে দাঁড়াই। आइए मंडली हम लोग खड़े हो जाएं। মণ্ডলী আমরা আমাদের পরিস্থিতিগুলোর দিকে তাকাই। मंडली हम लोग अपने परिस्थिति की ओर देखेंगे। আমাদের জীবনে অনেক কঠিন পরিস্থিতি অনেক সময় আছে। हमारे जीवन में बहुत समय बहुत कठिन परिस्थिति आता है, আমরা অনেক সময় দুর্বল হয়ে যাই। हम लोग बहुत समय दुर्बल हो जाते हैं, আমরা কম্প্রোমাইজ করি ঈশ্বরের সাথে। हम लोग बहुत समय समझौता करते हैं परमेश्वर के साथ, আমরা অনেক সময় ঈশ্বরকে অস্বীকার করি। हम लोग बहुत समय अस्वीकार करते हैं परमेश्वर পরিস্থিতি को। আসলে আমরা দূরে সরে যাই। परिस्थिति आने से हम लोग दूर चले जाते हैं। আমরা ঈশ্বরের দিকে তাকাই। हम लोग परमेश्वर की ओर देखें, ও ঈশ্বর একমাত্র জীবন্ত ঈশ্বর, वो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, একমাত্র সেই যিশু वो यीशु मसीह যে আমাদের সমস্ত পরিস্থিতি থেকে আমাদেরকে উত্তর দিতে পারে। जो हमारे हर एक परिस्थितियों में हमें उत्तर दे सकते हैं। আমাদের সমস্ত মরা জায়গাকে উনি জীবন দিতে পারেন। हमारे हर एक मरे हुए जगह को वो जीवित कर सकते हैं, আমাদের সমস্ত না পাওয়া জায়গাকে উনি দিতে পারেন। और हमारा हर एक वो नहीं पाने वाला जगह वो दे सकते हैं। যেটা আমার জন্য অসম্ভব আমার ঈশ্বরের জন্য সেটা সম্ভব। जो मेरे लिए असंभव है हमारे परमेश्वर के लिए वो संभव है। আমরা আমাদের পরিস্থিতিগুলো দেখে তাকাই हम लोग अपने परिस्थितियों की ओर देखें, আর আমরা প্রত্যেকে মুখ খুলবো। और हम लोग सबको ही मुंह खोलेंगे। আমরা বলবো, প্রভু আমি তোমাতে বিশ্বস্ত হতে চাই।
हम लोग बोलेंगे प्रभु मैं तुम में विश्वास करना পরিস্থিতি चाहता বড় না, তুমি সব থেকে বড়। हूँ। परिस्थिति बड़ा नहीं है, आप बड़े हैं। তুমি সব থেকে ঊর্ধ্বে আছো। आप सबसे ऊंचे में हैं। যিশুর নাম সব থেকে ঊর্ধ্বে। यीशु मसीह का नाम ऊंचा है। আমার পরিস্থিতি কঠিন হোক, मेरा परिस्थिति कठिन हो, আমার পরিস্থিতি আমাকে যে রকম ভাবে বলুক না কেন, मेरा परिस्थिति हमें कुछ भी क्यों ना बोले, কিন্তু আমার বিশ্বস্ততা আমার জীবন ঈশ্বরের উপর থাকে। पर मेरा विश्वस्तता मेरे আমার जीवित চোখ যেন परमेश्वर আমার पे है। জীবন ঈশ্বরের উপর থাকে। मेरा आंख परमेश्वर की ओर रहे। আসুন মণ্ডলী, আমরা মুখ খুলি, আইয়ে আমরা মণ্ডলী, প্রার্থনা করি, মুখ প্রভু খোলে। আমাকে তুমি বিশ্বস্ত হতে সাহায্য করো। हम लोग मुंह खोले, परमेश्वर विश्वस्त होने में মণ্ডলী, सहायता আমরা कीजिए। প্রত্যেকে মুখ খুলবো, আমি মুখ খুলবো, আমরা মুখ খুলবো, ঈশ্বর আশীর্বাদ দেবে। আমরা প্রার্থনা করবো, প্রভু তুমি বিশ্বস্ত হতে সাহায্য করো, পরিস্থিতির ওপর না তোমার ওপর তাকাতে তুমি সাহায্য করো, কোন পরিস্থিতিকে না তোমার থেকে তাকাতে সাহায্য করো। প্রভু যিশু, কোন পরিস্থিতি কোন কিছুতে আমি তোমাকে যেন কম্প্রোমাইজ না করি, কঠিন সময় আসুক ইয়োবের মতন যেন আমি তোমাকে ধন্য বলতে পারি, যেন ইয়োবের মতন বলতে পারি তুমি দিয়েছো, তুমি নিয়েছো, তোমার উপর বিশ্বস্ত হতে সাহায্য করো। ও প্রভু যিশু, সে দানিয়েলের মতন বিশ্বস্ত করো, তোমাকে যেন আমরা স্ট্রং হতে পারি, তোমাকে যেন প্রার্থনা থাকতে পারি। প্রভু তুমি আমাদের বিশ্বস্ত করো। ও লর্ড জিসাস, প্রভু হালেলুয়া, হালেলুয়া। জিসাস, হালেলুয়া প্রভু। জিসাস, থ্যাংক ইউ লর্ড, থ্যাংক ইউ জিসাস। ধন্যবাদ ঈশ্বর তোমার পবিত্র বাক্যের জন্য, এবং যে বাক্য আমাদেরকে আজকে প্রভু শিক্ষা দিয়েছে, এবং সেই শিক্ষা যেটা আমরা আজকে ধরেছি আমাদের হৃদয়ে, প্রার্থনা করি পিতা ঈশ্বর, এই তুমি যেমন বিশ্বস্ত আমাদের প্রতি, আমরাও যেন তোমার প্রতি বিশ্বস্ত হতে পারি। তোমার ক্যারেক্টার, তোমার চরিত্র আমাদের জীবন থেকে যেন আমরা যেন দেখাতে পারি। ইয়েস প্রভু যিশু, প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমরা বিশ্বস্ততাকে দেখাতে চাই, প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমরা বিশ্বস্ততাকে দেখাতে চাই, আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় বিশ্বস্ত হতে চাই, আমরা তোমার প্রতি বিশ্বস্ত হতে চাই, এবং যে কোনো জায়গায় তুমি আমাদেরকে রেখেছো সমস্ত জায়গায় আমরা যেন বিশ্বস্ত হতে পারি। তোমার এই কি সুন্দর ক্যারেক্টার, সুন্দর চরিত্র, এটা আমরা সব সময় প্রভু আমাদের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যেন আমরা এটাকে বহন করতে পারি। হ্যাঁ প্রভু যিশু, তুমি ধন্য এবং তুমি পবিত্র। ধন্যবাদ দিই তোমার সুন্দর বাক্যের জন্য, তোমাকে ধন্যবাদ দিই, এবং যে বাক্য আমাদের হৃদয়ে পড়েছে হতে দাও যেন এটা প্রভু বৃদ্ধি পেতে পারে, এন্ড শয়তান যেন তোমার বাক্যকে চুরি না করতে পারে। যিশু ধন্যবাদ দিই, পিতা ঈশ্বর ধন্যবাদ দিই তোমার সুন্দর বাক্যের জন্য, যিশু নামে চাই, আমেন। ধন্যবাদ। যদি আপনি এই ভিডিওটি দেখে আশীর্বাদিত হয়েছেন, তাহলে এটিকে শেয়ার করুন নিজের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে, যাতে তারাও এই আশীর্বাদকে পেতে পারে। যদি আপনি কলকাতায় থাকেন, রবিবারে আমাদের সভায় যোগদান দিন, এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ডিসক্রিপশন বক্স দেখে নিন। ঈশ্বরের বাক্য থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।